Ko sam ja? Atma vičara označava samo istraživanje sopstvenog jezgra, sopstvenog bića, tražeći odgovor na pitanje ko sam ja? Ko sam ja je pitanje prirode identiteta, svesnosti, svesti i postojanja, a Atma vičara vodi ka iskustvu Atmana, sopstva, to jest čiste svesti. Ona je direktno okretanje pažnje ka izvoru svesnosti i sveobuhvatne svesti. Pitanje ispravne identifikacije, povezivanja sa višim ja ili jezgrom, to jest suštinom bića, predmet je izučavanja svih joga škola, od rađa, džnana do tantričkih škola. Joga nudi različite puteve samoostvarenja. Mogli bi uslovno da ih svrstamo u dve grupe, to jest dva puta. Jedan kojim se postupno pripremamo za postizanje ispravne identifikacije svog višeg ja i drugi koji direktno, bez posrednih tehnika i metoda, oslobađa prepreke za jedinstvo s višim ja. Prvi koji sistematski skuplja partikule, delove znanja i iskustva, sklapajući ih u jednu celinu kako bi se spremili za bezbedno nadilaženje analitičkog uma i ušli i obitavali u polju beskonačne svesti. Škole joge koje prate prvi put koriste metode koje podstiču usaglašenost između iskustva dostignutog joga praksom i nastojanja da razumemo sve procese kako bi se njima upravljalo. Dakle, usaglašenost prakse i teorije, iskustva i razumevanja kojima se postupno otpuštaju prepreke koje zovemo kleše, koje ometaju isijavanje svetlosti našeg autentičnog ja. Rađa, džnana joga, advaita vedanta i druge škole postupno promišljenim koracima osvajaju unutrašnju slobodu, mokšu, mukti, kaivalju. Zarobljeni smo neznanjem, to jest nerazumevanjem, neispravnim identifikacijama, vezivanjima za neprijatne događaje iz prošlosti i nerealnim željama kao smernicama ka željenoj budućnosti, kao i mnogobrojnim strahovima. Kada ih se oslobodimo i ponovo integrišemo zaboravljeni doživljaj jedinstva, odigra se proces prepoznavanja svoga pravog ja. Više ništa neće biti isto. Zapravo, sve je isto, ali mi nismo isti. Postajemo svesni bezbrojnih mogućnosti koje u slobodi ostvarujemo dostižući svoje dnevne maksimume iz jezgra, to jest iz doživljaja ja jesam. Šta je samjama? Vrhunsko upregnuće, kada upravljamo sposobnošću usredsređivanja pažnje, dharana, olakšano ulazimo u meditaciju, dhyana, ostvarajući kontemplaciju, obitavajući u stanju samadhi. Ove škole u dostizanju oslobođenja, to jest mokše, koriste separaciju. Kao u matematičkoj jednačini, isključujući elemente koji nisu ja,
dolazimo do onog što ostane, što jeste. Sistematskim i dobro utvrđenim metodološkim pristupom jogin stiče iskustvo da nije samo telo, da nije samo emocije, da nije samo misli. Obitavajući u doživljaju onog najdragocenijeg što je ostalo. Škole joge koje prate drugi put koriste metode direktnog iskustva, bez potrebe da se osvajaju veštine upravljanja energijama, telom, emocijama, pristupima razumevanja. One idu najdirektnijim putem ka oslobođenju koji koristi jedno jedino pitanje. Ko sam ja? To pitanje, kao mač, seče iluzije i dovodi do čiste spoznaje sopstva. Naravno, i ovaj put zahteva sposobnost usredsređivanja, dharana, bar toliko da se praksa direktne usmerenosti, to jest prisutnosti, može održati. Ove škole se ne bave pitanjima kultivacije naših resursa, već se direktno usmeravaju na iskustvo jezgra. Tragaocima obe škole nije cilj pronaći intelektualni odgovor. Cilj je otkriti ono što je uvek bilo prisutno iza svih pitanja. Tačnije, cilj je biti, to jest obitavati u onom što je iza svih pitanja. Iskonsko pitanje ko sam ja je pitanje na koje naš nikada neće moći da pronađe zadovoljavajući odgovor, zato što se odgovor skriva iznad domena uma, u iskustvenom delu. Jer kada smo u jezgru, nema misli, nema parova suprotnosti, nema suprotstavljenih tendencija, nema misaonih koncepata, nema osjećanja, nema telesnih senzacija, jer je to polje maksimalne prisutnosti, budnosti, to je stanje biti. Prve manifestacije nakon izlaska iz stanja jedinstva mogu biti neizmjerna ljubav, neizmjerno blaženstvo, ananda, mudrost, lakoća. Tokom boravka u Evropskom hramu svetlosti joge, učesnici mogu steći iskustvo oba pristupa, učestvujući u sadržajima koji se sprovode u stručni i mentorski nadzor iskusnih učitelja joge. Šri Ramana Maharshi je govorio: kada god osjetite da imate problem, zapitajte se ko sam ja, ko je svestan ovih očiglednih problema. Ako istrajno pratimo pitanje ko sam ja, otkrićemo temelj svoje ličnosti, saznaćemo odakle dolazi svaka misao. Dakle, cilj Atma Vičare nije da intelektualno razumemo odgovor, već da iskustveno otkrijemo sopstvenu pravu prirodu, odbacujući sve što nismo, ostvarujući stanje umne tišine.
Ovo je separacioni proces u kojem otpuštamo sve ono što nismo. Je uvek aktivan i identifikuje se sa mislima, emocijama, telom i impulsima koji pristižu iz okruženja. A atma vičara omogućava povlačenje pažnje od svega što je prolazno ka onome što je trajno i nepromenjivo. Sedimo u mirnom okruženju, zatvorenih očiju, u siddhasani, usmeravajući pažnju na unutrašnji doživljaj postojanja. Dok smo u meditaciji, misli dolaze i odlaze. Shvatamo da mi nismo te misli. Mi smo onaj koji ih posmatra. Umesto da pratimo misli, fokusirajmo pažnju na to kuda nas vodi pokušaj doživljaja kada izgovorimo ja jesam. Ne očekujmo konceptualni odgovor, na primjer ja sam telo ili A ako se pojavi misao ili osjećaj u našem umu, zapitajmo se kome se ovo pojavljuje. Tada ponovo zapitajmo ko sam ja. Ako se pojave druge misli, nemojmo da ih pratimo, već se zapitajmo čije su to misli, odakle dolaze. Svakim postavljanjem pitanja ko sam ja, će se vratiti svom izvoru i misao će izgubiti svoju moć. Uz ponavljanje prakse će razviti sposobnost da ostane u svom izvoru. Ovaj proces može se odvijati samostalno, uz mentorsku podršku učitelja ili u grupnim sesijama, kada naspram nas imamo drugog jogina, istraživača. Tada se proces odvija govornim izražavanjem svih misli koje se pojavljuju osobi koja stoji naspram nas. Uloge se smenjuju, a mi otpuštamo misli u nastojanju da odgovorimo osobi koja zainteresovano pita, doživi direktno ko sam ja. Otkriće čistog svedoka, to jest budne prisutnosti. Kada prestane da pruža odgovore, u dubokom miru ostaje samo čista svesnost, budnost, prisutnost, doživljaj ja jesam, bez ikakvih misli. Ovo stanje nazivamo sakši, jer označava unutrašnjeg svedoka, čistu svesnost koja posmatra sve iskustvene sadržaje bez identifikacije, to jest prijanjanja. Dršta, stanje koje označava posmatrača, odnosno čistu svest, purušu, koja je svedok svih iskustava i događaja u umu, čita. Kako Patanđali kaže, tada se posmatrač, dršta, objavljuje u svojoj istinskoj prirodi.
Ovo znači da kada čita, postane potpuno miran i oslobođen vrtloga misli vršiti. Posmatrač, čista svest, ostaje u svom izvornom stanju, u stanju samadhi, u stanju jedinstva sa sopstvom. Mi nismo ono što posmatramo, već smo svedok tog posmatranja. Dršta. Da bi ovo razumeli, zamislimo kako kroz prozor posmatramo ptice koje pokušavaju da pronađu skrovište dok pada kiša. Posmatramo. Mi nismo ni kiša, ni prozor, ni ptice, ni aktivnost koju ptice sprovode, već onaj koji budno, prisutno posmatra. Tako je i u svakodnevnom životu. Možemo biti prisutna budnost koja ne prijanja. Zamislimo reku. U svakom trenutku voda se mijenja. Ali reka ostaje da postoji. Tako i mi, kada smo u ego identitetu, u malom ja, ne osjećamo stalnost ja, već smo u neprestanoj promeni. Međutim, kada smo u jedinstvu s višim ja, stalnim ja, mi smo reka bez početka i kraja, koja vidi promene, ali ne prijanja za njih. Kao što senka visokih grana drveta na zidu nije drvo, tako je i naš vidljivi deo bića samo senka oblikovana energijama iz višeg ja, našeg jezgra, naše puruše, našeg atmana. Seme koje zasejemo postaće biljka. Identitet svake biljke, ali i nas, je u potencijalu onoga šta ćemo otkriti ili postati, to jest onoga što zaista jesmo. Tako se i naše jezgro, više ja, skriva u potencijalu onoga što ćemo otkriti. Šta se ostvaruje yoga praksom? Brzina misli se usporava. Vezanosti slabe, jer više ne dobijaju energiju, jer su izostale identifikacije. Postižemo unutrašnju tišinu bez napora, jer nema vezanosti sa prolaznim pojavama. Doživljava se nedualnost. Nema više doživljaja odvojenosti ja od sveta ili ja od drugih bića, već samo budno postojanje jedinstva. Nema napora da se nešto umno shvati, to jest razume. Spoznaja dolazi kao direktno iskustvo tišine i visoke prisutnosti. Ostaje nam samo doživljaj ja jesam, ali bez misaonih konstrukcija, imena ili oblika. U dubljim fazama čak i doživljaj ja jesam nestaje u čistoj svesti, bez dualnosti, i to stanje nazivamo turija. Dostignuto je oslobođenje uz spontanu prisutnost u sopstvu. Oživeli smo mokšu. Obitavamo u doživljaju jedinstva
Šive i Šakti, crvenog i belog bindu, kako bi to opisali u zlatnoj kundalini jogi i u tantrističkim tekstovima. Mnogi u strahu pomišljaju da se postizanje mokše trajno nestaje u okeanu svesti. Međutim, iz jedinstva crvenog i belog bindu, to je Šive i Šakti, spuštamo se u svakodnevicu, ali više nikada kao osoba opterećena percepcijom u kojoj dominira odvojenost, već osoba oplemenjena iskustvom jedinstva i otvorenim kapijama mogućnosti da se ono ponovo ostvari. Kada izađemo iz jezgra natopljeni esencijom, oplemenjeni jedinstvom, tada u nama može odzvanjati: ja sam besmrtna suština koja se izražava istinom i dobrotom. Ja sam biće s potencijalom da ostvari svoje vrline. Ja sam deo univerzuma koji živi u harmoniji sa okruženjem, razumevajući zakone prirode. Ja sam život sa večnom suštinom i mogućnošću, to jest slobodnom voljom da obitavam u njoj. Ja sam božanska iskra koja se ljubavlju i spoznajom vraća jednom sveobuhvatnim životom. Ja sam potencijal usmeren sopstvenim izborima, ali sada uz svesnost da smo skinuli još jedan veo zaborava sa doživljaja biti u budnoj prisutnosti. Živimo ideal, biti i delati. Biti u jezgru i delati iz jezgra. Biti u jezgru i delati s ljubavlju. Kada jesmo, naše jedino oruđe su ljubav, mudrost i dobrota.